Alors d'abord, je vous les exercices les عندكم في les fichiers PDF. Donc, ajouter. Donc, sur le projet Avantage CS. Ajouter élément existant. Voilà, comme je l'ai répété, début module 13, Avantage CS. Vous pouvez sélectionner tous les fichiers اللي عندنا هنايا. ونزيدهم في البروجي هذا. Mais parfois, il faut attendre un petit peu. Il faut fermer les fichiers. Des fois, ça pose problème. Je répète l'opération. Ajouter élément existant. Comme normalement, je vais faire le répertoire ASP.NET stagiaire. Les début module. Normalement, je vais le début module 13. Voilà, qui est répertoire Avantage CS. Je sélectionne tout ça. Ajouter. C'est-à-dire la partie mise à jour. Voilà, on a déjà vu ça. Oui. Voilà. Oui. Alors d'abord, on va ajouter un service web XML. On va l'ajouter. Nouvel élément. Alors service web. Alors, ils l'ont appelé Dental Service 1. Ajouter. Alors, là, la partie هذه donc طلب منا باش نكتب واحد جوج ديال لي ميثود باش ما نضيعش الوقت غندير لهم كوبي كولي نفرنسي من هنا كما كتلاحظوا بس il y a quelques problèmes. Attendez, c'est pas ça l'écoute. Désolé, je suis avec le code. CTRL Z, annuler. C'est votre fichier. Bien sûr, on a déclaré deux objets SQL data adapter SQL connexion au sein de dataset. بالنسبة للداتا بيان سور سكون using system.data بالنسبة للأخرى using system.data.sql client. دونك هنا غادي نمشي نزيدهم هنايا using system.data. system welcome. Alors les deux méthodes شنو كيديروا دونك الميثود الاولى سميتها get all dentist. لو رول ديالها il va retourner quelque chose qui est de type dataset. Le dataset il contient les données de tous les dentistes. Donc vous pouvez voir la chaîne de connexion data source égale point, d'accord, initialisateur voilà dentiste الى اخره. بالنسبة على dataset dentiste 1 égale new dataset. Est-ce que adapter 1 égale new SQL adapter. D'accord, on a la requête select étoile from dentist.
Alors, data.field des dentiste 1. Retourne des dentiste 1. Donc, on retourne le dataset qui contient les données de tous les dentistes. Voilà, بالنسبة الأولى. بالنسبة للثانية bien sûr كنعطيو لي ديسكريبسيون ديالهم ديال هاد لا ميثود aussi. Donc alors هنا لا ميثود شويه مختلفه باسكو زدنا فيها ان بارامتر ودرنا دابا دو ميثود وحده فيها ان بارامتر الاولانيه ما فيهاش بارامتر. دونك هنايا ليدي شنو هي هو انه بغينا نعزلو دوك لي دونتيست اللي عندهم الكود بوستال كيساوي هاد لو بارامتر هذا اللي عندنا في هاد لا ميثود. دونك هنايا يعني تقريبا لو تريتمون الي لو ميم سوف هنا استعملنا بروسيدور ستوكي يعني بوفي لا فيزواليزي في لا باز داكور دونتيست باي بوستال كود يكون عندنا ان بارامتر كي سابيل postal code de type nvarchar. La direction le paramètre c'est input. D'accord. La valeur du paramètre هو le paramètre ديال la méthode. D'accord. يعني هذا هو paramètre اللي عندنا هنايا ها هو string str postal code. Voilà. Donc bien sûr la variable de type SQL paramètre, bien sûr il faut l'ajouter à SQL d'adapter. D'accord. Adapter, voilà, dentiste, code, point select commande, point parameters, point add, work paramètre. Et c'est après, bien sûr, on va appeler la méthode fill. D'accord, c'est de cet objet d'adapter pour remplir le dataset. Bon, on a donné un nom à la data table dans le dataset. Mais c'est ضروري. Retourne le dataset. Donc là, je sauvegarde tout ça. Donc l'idée d'abord, c'est un formulaire web. باش نتستو فيه les deux méthodes. Donc نفرض bien sûr فاش درنا داك الميزاجور ديال البروجي رازنا واحد لاباج سميتها دونتال. الوغ دونتال هي هادي. دونك ليدي شنو هي عندنا هاد لا زون دو تكست عندنا هاد لي دو بوطون. دونك بالنسبه للبروميي بوطون اوبتونير تو لي دونتيست شنو يوقع نورمال جو كليك على هاد البوطون خص نورمالمون هنا يتافيشاو في هاد الداتا خصو يتافيشاو تو لي دونتيست تو لي ديتاي ديالهم. alors que بالنسبه للبوطون envoyer on peut je dois saisir un code postal هنايا. lorsque je clique sur le bouton envoyer par exemple va essayer d'afficher uniquement هذوك لي دونتيست اللي عندهم هذاك الكود بوستال. un petit peu ça l'idée. donc تلاحظ بان هاد لي بوطون ما فيهم حتى شي كود. d'accord هي دونتال. alors envoyer la même chose et donc on va essayer donc de traiter ça. alors بالنسبه voilà le bouton cmd get all dentist هذا البوطون هذا l'événement clic ديالو. donc on va instancier donc le service web par exemple dts1 égale new service 1. alors le data grid point data source égale dts1 point get all dentist. bien sûr il s'agit d'un data grid باش يتافيشاو لي دوني خصنا نزيدو ديك لا ميثود data bind. نمشيو دابا داك البوطون envoyer. alors la même chose
dental service 1 DTS2 égale new dental service 1. Alors, DG dentiste point data source égale DTS2 point get. D'accord? Donc lorsqu'on appelle la méthode get, d'accord, il faut lui fournir le paramètre. Le paramètre est la zone de texte. D'accord? Point texte. La même chose, dg point data bind. Je sauvegarde tout. Et ben, on va afficher dans le navigateur. Alors en principe, voilà, c'est toujours le navigateur web interne. Voilà. Donc obtenir tous les dentistes, voilà, il nous donne la liste de tous les dentistes avec tous les détails. Donc je vais prendre les codes postaux. Là vous allez remarquer uniquement les codes postaux nous affichent. Bien sûr, si je donne quelque chose qui n'existe pas, par exemple, là, bien sûr, la liste elle est vide. Bon, à la limite, on va essayer de voir avec la procédure stocker. Voilà. Là, je vais prendre ce code et je vais le... envoyer à la procédure stocker, la procédure dentiste by postal code, le paramètre comme on a postal code de type nvarchar. Voilà, select étoile from dentist where dentist by point postal code est égal le paramètre. Je peux ça l'idée. Voilà. Voilà, donc en principe j'ai terminé cette partie là.